Bonsoir tout le monde. Même Massa ala Fouka, ala Barkada. Massa mi en peda. Nabina Befaka Duno. Dungo Massa. Aude. Audoni. Au mode. Awa jamana den awa funangeni ka boga horonya fo awye ka boga dame fo awye ka boga horon den wole ka boga halala den wole ka boga alaga chila c'est ça les rasta Massa alani ula ne daba Massa ni che aparga alai fama ala Massa emwe ne dongo Massa da kane pe malima ba forum mako mande horonya mande la dria mande halala dia mande ba fomi mako mali ka horon chine ka jamana kono munu saru kumagan ko munu sara fasoye munu sara alai munu sara tienye les pays de Soundiata Keita, les pays de Kangou Moussa, les pays de Samori, les pays de Piton Koulibaly, les pays de Babemba, les pays de Modibo Keita, Rasta. Malian Kaufouka Walay Mandon. Imborabi Miri Kofe Kashi Kofe Konona Kashi Kofe Nye Haklisigi Ka Seljita Ka Jogo Flaseli Massa Alai Ka Ala Walay Mandon Ka Ala Barkada Ka nyongirin wolo bakoro ka walay mando ka barkada ka tan jon fa kaburu kuna ka walay mando ka barkada ko alaga hine ani salame shubela kan joga jena je kan joga moni fiun la je kan joga nga palma ulaje kan joga teru laje kan joga jenyo naje nene mune horonya kela dam na nyogon fe nene mune ladira kela dam na nyogon fe nene mune faso kela dam na nyogon fe ko horonya ko dame ko kunglena ne nkungule ne mamoye ne horon teunye dongo Massa nyeji jipora dongo Massa miri jena awlaga kibara soro an palmake an koroke an jenyogon an malide nyogon an fantan denw jigi an horon denw jigi an ladiri denw kumada muso dɔ den wolole un innocent muso dɔ ka muɲu un innocent muso dɔ ka kalo 9 un innocent le fils digne de la nation malienne
les porte-voix des enfants des pauvres, l'homme qui s'est sacrifié pour nous, l'homme qui s'est fait appeler un warrior, Mohamed Youssouf Bachili, Rasbach, Mohamed Youssouf Bachili, Rasbach. Urasamu ye aw na kunu, urasamu sara aw ye, urasamu kashira aw ye, urasamu nana aw sauver, urasamu nana jamana kono, un pays contrôlé depuis des décennies par des vampires politicards en complicité avec des faux leaders religieux, des hypocrites. On met jamana kono, jamana mi maralendo, munu tara faso kala, munu tara horonya kala, munu tara dambe kala, munu tara donia kala. On bawa impôt là, on bawa taxi là, on bawa sous la ferre là. Faso ka wari do olu la, ka vesti do ula, ka mobili duma, ku blagata France, ku blagata États-Unis, ku blagata Chine, ku blagata Japon. Pour plagata Allemagne, ne paga impôt là, ne paga taxi là, ne faga impôt là, ne faga taxi là. Arabu ya wari ci munuma, kuka sojo, ka alaga chila se, kuka sojo, ka fantan wole, ka alako nyefuye, ka dumuni duma. Ka ji duma, ka kurana ɲɛfuye, olu segina o dɔnna ɲininen kɔfɛ, olu segina ka bɔ Faransi o dɔnna ɲininen kɔfɛ, o vɛsibaw donnen kɔfɛ, o bazɛnbaw donnen kɔfɛ, olu nana nin de kɛ anw na. U ye anw bɔ fasodenya la, k'anw bɔ halaladenya la. U ko k'anw ni hɛrɛ man kan, u ko k'anw ni kuma man kan, u ko k'anw ni kuma man kan jamana kɔnɔ, u ko k'olu de ni hɛrɛ ka kan, k'anw n'an baw, an n'an faw, malgré an bɛ k'an ka impôt ni taxi bɔ, malgré dɔnniya min b'o olu kunkolo la, vɛsi min b'u la, bazɛn min b'u la. Ko wari bɔra anw fana baw de kun, u nana faso ta, ka faso tila avec la complicité des religieux, des faux prophètes, des imams manipulateurs, des vrais mécréants, des vrais satans cachés sous la paupière des leaders religieux. An b'o misi kɔnɔ, an b'o miiri jugu kɔnɔ, u bɛ se anw ma chaque 5 ans n'u ka vɛsiw ye, chaque 5 ans n'u ka bazɛnw ye, chaque 5 ans u bɛ kuluw yɛlɛ, u bɛ kɔjiw tigɛ, u bɛ taa burusiw kɔnɔ, u bɛ jinɔgɔlenw min. Vous n'ont pas au courant. Quand vous avez façon di auma, vous avez jamana di auma, vous avez tafé saba mine, vous avez tenu soiro mine, vous avez wari mine, vous avez façon di auma, anga au bonola, anga paradi au deuma, anga paradi au dogonuma, anga tungala taga dabla, santuru temelen kofe. An baw tora kungo kɔnɔ, an baw tora burusiw kɔnɔ, an baw tora kulu kɔfɛ n'u ka jigilatigɛ ye, n'u ka kɔngɔ ye,
n'u ka minɔgɔ ye san 30 san 20 o jigilatigɛ an'o janfa o de anw bila tungala taga la ka taa sa ji la ka taa sa kɔgɔji la san 30 dɔgɔtɔrɔso tɛ anw bolo Gabriel Touré kɔ Ponge kɔ san 30 dayɔrɔ tɛ Gabriel Touré min na dayɔrɔ tɛ Ponge min na san 30 dayɔrɔ tɛ hôpital du Mali min na. Des gens qui ont refusé de créer des conditions de vie meilleures, qui ont préféré de prendre les contribuables maliens pour nous déons. Quand nous déons inscrire une université prestigieuse là, nous déons pour nous envoyer Francis Docteur Sola, Maroc Docteur Sola, Tunisie Docteur Sola, États-Unis Docteur Sola, Kanam Bauto, Miritula, Kanam Bauto Manimakola. En trop de conon. Qui te sait comment ni kumara ebe faga ebe minagata kaso la cɛ kelen min nana ka an kɛ an kumada ye en 2016-2017 Mohamed Isu Baci Laras Baci Alassane nana sɔrɔ Mali bɛ galon de kɔnɔ a nana sɔrɔ Mali bɛ janfa de kɔnɔ a nana sɔrɔ Mali bɛ namara de kɔnɔ Alassane nana anw na kunu. Quand j'ai publié que je renouvelle ma confiance envers les Rastas, Nyen Baouye, Nyen Djenyoye, Neyen Terouye, Neyen Palmaouye, Nen Mouye Horona Dam ne Nyon fait, Nen Mouye Tchèque Dam ne Nyon fait. Malgré mon jeune âge, malgré que je suis un enfant de pauvres, Unana, ko dongo masa an tigere e la, ko dongo masa e an tigila tige, ko dongo masa qui nous a déçus avec Kalo Sababo, Kalo Saba Ababo. J'ai fait l'objet de dénigrements, des injures à mon encontre, des diffamations. Moi, enfant de pauvres, mes semblables, ne baflons, ne faflons, ne toroniflons, ne croflons. Kalo Saba, ou bien faneni, ou bien campaneni. Kalo nani, mais ça y est, chima, ou dongomasa. On tira ela. Donc masa ya on tigit. Donc masa on ma e M5 na. On ma e nina. On ma e planina. On ma e ni jamala. O mo teni jamala. Aw te yere wolo denye. Mo teni jamala. Aw te horon denye. Donc masa ere bena bi ko arasa. Donc masa e on tigila tige. Nene baw kuma kande. Nene faw kumakande nene fantante ɲɔgɔn kumakande ko munna ko dɔngɔ masa ko Laras Baci k'a y'a fɔ kun jumɛn na a y'a fɔ don jɔn ko a bɛ tile damadɔni bɔ a bɛ kalo kelen bɔ ko dɔngɔ masa nana ko vive Laras Baci ne ye Ala fo k'Ala barikada o de kama bi n nana an bɛ ka misigi min lamɛn a bɛ fɔ nin ma ko Hiten, Bob Marley, les prophètes, les Rastas, Bob Marley. A ko minnu sara kɛlɛkɛyɔrɔ la a y'olu tɔmɔ a ye su tɔmɔ a ko a y'aw yɛrɛ déclarer a k'aw ka position yira a y'aw yɛrɛ identifier a k'aw ka position yira a ko kɛlɛ mana gan k'aw bɛ boli a ko boli man jugu. Celui qui fuit dans un combat, au bêta kala beka kala kana keleke. A ko les païens sont les retours sur les murs. Donc on m'a nana todi réseau kan.
Ah, ne baw, ne kɔrɔw, ne faw, ne dɔgɔninw, aw ko dɔgɔmasa ye aw jigila tigɛ ko parce que k'a ko arasibaci dɔgɔmasa wolola Sabalibugu a nana Kalabankoro ka kalan kɛ maɲumako la fantandenya la k'an cɛsiri ka dusu ta ka baara kɛ k'an ka diplôme ta ka polisiya kɛ ka gendarmerie kɛ o baara tɛ yen ko diplôme de b'o di e ma ko dɔgɔmasa m'o ɲini dɔnniya tanya tɛ parce que se tɛ n ye dabali tɛ n ye n ye diplôme da ka wuli ka don sugu kɔnɔ n bɛ wotoro pousser n bɛ doni ta n bɛ segin an bɛ su kɛ gɛrɛn na an bɛ tile kɛ gɛrɛn na nin teriw nous étions livrés à nous-mêmes parce que anw ye fantandenw ye anw tora palon n'o tan ni ka segin na taayɔrɔ tana nafa tɛ anw na an bɛ taa misiri la wajulu bɛ kɛ anw kun u b'a fɔ an ka siran kaburu ɲɛ u b'a fɔ an ka siran Ala ɲɛ anw ko o ye tiɲɛ ye anw wolokun ye mun de ɲa anw nakun ye mun de ɲa Ala ko ten nul n'est né pour souffrir éternellement o ye nkalon de ye taayɔrɔ tɛ anw na nayɔrɔ tɛ anw na mɔgɔ si ma anw wele ka hɔrɔnya fɔ anw ye ka danbe fɔ anw ye dɔgɔmasa ye sagi da kɔ la ne tun bɛ se ka sa kɔgɔji la ne filanw filɛ kasobonba la ne filanw filɛ baruw kɔnɔ ne filanw filɛ suɲɛli la ne filanw filɛ butigi dakariw la ne filanw filɛ dɔrɔgu taw la ne filanw filɛ u bɛ ka baw bali ka sunɔgɔ sigida la zonya sababu ils ont devenu un mal social ils sont devenus des vagabonds à cause de la pauvreté à cause du désespoir ne filanw baw sara jigilatigɛ la u denw bɛ ka minɛ ka jeni kare kɔnɔ o ci bɛna fɔ wolobaw ye u bɛ sa lettre bɛ ka ci baw ma k'aw denw bɛ ka sa ji la u ma foyi kɛ Ala la fantandenya sababu les diplômés olu de filɛ katakatani kɔnɔ fantandenya sababu ministre den tɛ k'o bɛ katakatani boli n'a ka diplôme ye député den tɛ k'o bɛ katakatani boli n'a ka diplôme ye ministre den tɛ k'o bɛ taa sa kɔgɔji la député den tɛ k'o bɛ taa sa kɔgɔji la anw bɛ kare kɔnɔ maɲumako la anw bɛ kare kɔnɔ miiri jugu la mɔgɔ si tɛ kuma an fɛ an bɛ si gɛrɛn na an bɛ tile gɛrɛn na politiciens ɲɛ bɛ anw na alimamuw ɲɛ bɛ anw na dutigiw ɲɛ bɛ anw na an kɔrɔkɛw ɲɛ bɛ anw na aw jɔn ye anw wele n'i y'a mɛn ko dɔ ka da kari la a ye taa ɲininkali kɛ silamɛden don fantanden don k'u ye kisɛ ci dɔ la ne filan dɔ de nɔ don k'u ye kogo ta ka jigin dɔ ka so fantanden don nous étions livrés à nous-mêmes mun de ye anw kisi Alassane nana anw tɔmɔ ka na an kunu ka hɔrɔnya fɔ an ye ka danbe fɔ an ye jamana bɛ jɔ cogo di k'o fɔ an ye sariya ye mun de ye k'o fɔ an ye hɔrɔnya ye mun de ye k'o fɔ an ye a ko aw bɛ gɛrɛsigi min na a ye dusu ta a ka wuli a ka kɛ ɲini a ko aw ma da tungola taga kama a ko aw ma da suɲɛli kama moto suɲɛ a ko aw ma da aw ka taa kaso la aw baw ka sɔrɔ ma ta ka taa aran jɔ kaso ma da la ka taa dumuni di aw ma a ko ministre den ma fisa ni aw ye député denw ma fisa ni aw ye hɔrɔn den kunnaja den bɛɛ y'o kuma mɛn Alassane nana Ala ka ci lase hɔrɔn denw y'a mɛn minnu kunna ka di olu y'a mɛn
ama muru ta mɔgɔ si kama ama marifa ta malgré jamana falen don diinɛ ɲɛmɔgɔ la malgré jamana falen don dutigiw la malgré jamana falen don an kɔrɔkɛw la o cɛ tɛ o muso tɛ mun nana hɔrɔnya fɔ anw ye k'an ka gɛrɛsigi dabila k'an ka suɲɛli dabila k'an ka tungalataga dabila k'an ka ɲɛsin faso jɔ ma k'an ka dusu ta l'éternel Rasbachi l'immortel Rasbachi ni bi bɔra la mɛ kuma ni ala cɛ hadamaden kelen bila kaburu kɔnɔ dɔgɔ masa tɛ kuma bilen ko munna mɔgɔ ye ne dɔgɔya mɔgɔ ye ne nɛni ko parce que ko ne bɛ arasa kɔ n t'a jaabi bilen diɲɛ kɔnɔ ne wolobaw an minnu bɛ ka commentaire kɛ ko dɔgɔ masa tugura arasa kɔ i bɛ Amérique i bɛ Faransi i bɛ Mali kɔnɔ yan dɔgɔ masa ɲɔgɔnna bɛ bɛɛ ka so ne ba e bɛ Faransi dɔgɔ masa ɲɔgɔnna bɛ e bolo i bɛ Bamakɔ dɔgɔ masa ɲɔgɔnna bɛ e bolo i bɛ baara kɛ usine la dɔgɔ masa ɲɔgɔnna bɛ e bolo tu es payé à des millions par mois dɔgɔ masa ɲɔgɔnna b'i bolo dɔgɔ masa ba bɛ sugu de la a bɛ nafɛn de feere a fa ye sɛgɛn kɛ a bɛ kaburu kɔnɔ ne ba e ko ne ye desi ko n y'i jigila tigɛ ko parce que ko ne tugura arasa kɔ depuis 2018-2017 fo bi arasa de ne la kunu kana ne réseau kan ne ba den min bɛ e bolo malgré i ka se malgré i ka moyen e min bɛ Bamakɔ malgré i ka se malgré i ka moyen cɛni min ba bɛ feere kɛ sugu la n'a tɔgɔ ko dɔngɔ masa a jɔlen filɛ diɲɛ ɲɛfɛ fantanden dɔngɔ masa e den min bɛ drogue ta la i bolo e den min dalen don Faransi drogue ta la kaso ni ɲɔgɔn cɛ e den min bɛ aller retour la kaso b'o ni ɲɔgɔn cɛ dɔngɔ masa ba bɛ sugu de la a filɛ diɲɛ ɲɛfɛ a bɛ ka fantandenw furakɛ a bɛ ka hɔrɔndenya kɛ a bɛ ka halaladenya kɛ san 3 280 100 millions o bɛ ci fantanden de ma ba bɛ sugu de la o y'o wari ta ka don n'o ye Gabriel Touré kɔnɔ faamaw dɛsɛra ka Gabriel Touré min équipé faso cilaw dɛsɛra ka Gabriel Touré min équipé e ba jugu denba jugu sinji kelen e bɛ to Faransi ka ne dɔgɔ masa wele k'i denw to yen k'i dɔgɔninw to yen mun de y'o kɛ ni hɔrɔnya tɛ dɔgɔ masa ɲɔgɔn dɔ yira Mali kɔnɔ yan ani cɛ o cɛ y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ yan ne ba ne kɔrɔw ne faw dɔgɔ masa bɛ kuma aw ye bi Rasbachi il a été comme un père pour moi il a été comme un grand-père pour moi Rasbachi est mon imam il est mon député il est mon grand frère kana ne sauvé kana kisi suɲɛli ma kana kisi komejɛya ma kana kisi tungala suya ma kana kisi kasobonba ma kana ne labɔ maki kɔnɔ kana dusu jigin ne kɔnɔ ka hɔrɔndenya jigin ne kɔnɔ n'i y'a ye e ye ne dɔn bi réseau kan ne ɲɔgɔnna kɛlen don ka Bamakɔ fa an bɛɛ bɛ réseau kelen in kan yan an bɛɛ bɛ Facebook kelen in kan yan wa an bɛɛ tugura arasa kɔ depuis au début fo bi mun de changera qu'est-ce qui a été fait mun de kɛra arasa ye député de wa est-ce que ministre do est-ce que président do dɔgɔ masa ye député de wa est-ce que ministre do est-ce que président do ne ba ne tigɛra aw la o de kama a bɛ 3 mois bɔ mɔgɔw bɛ n wele ko dɛmɛ n kunna falen don message la messagère kɔnɔ n k'u ma dɔgɔ masa tɛ fantan dɛmɛla ye a tɔn tɛ n bolo
ko ye papier ɲini kan sigi bureau kɔnɔ ko n ka baara de ka taa wari ɲini ka na fantanw jigi tugu minnu ka baara y'o ye misiriw kɔnɔ minnu kɛlen don ka sow ta ko fantan dɛmɛ a papier b'u bolo u bɛ taa dɛmɛ ɲini fantanw tɔgɔ la san 30 san 20 ɔ anw de nana ye anw fantanw de bɛ ka ta ka taa wari ɲini n'anw tɔgɔ ye misiri kɔnɔ wari bɛ ka ɲini n'anw fantanw tɔgɔ ye n'anw baw tɔgɔ ye n'anw faw tɔgɔ ye a tɛ ka don u la dɔngɔmasa de nana arasa ka mɔgɔ lakununen n ko aw bɛ n b'u ka nkalon de don fantan bɛ dɛmɛ tiɲɛ de kan a bɛ dɛmɛ hɔrɔnya de kan a bɛ dɛmɛ tilennenya de kan e tɛ se ka taa wari ɲini fantanw tɔgɔ la k'o wari don i ni denw kɔnɔ i ni muso kɔnɔ e tɛ se ka taa wari ɲini fantanw tɔgɔ la ka na étage baw jɔ o la ka n'i denw don école baw la fantanw bɛ ɲama kan dɔngɔmasa ko k'aw bɛ nkalon de kan o de kama hɔrɔnya de ye nin kɛ n bɛ fɛ ka ko dɔ lajɛya o de ye nin kɛ a maloya bɛ ne la bi ko ne denmisɛnnin fitinitɔ kan sigi ko ne ka baara ko fantan dɛmɛ ko ka taa dɛmɛ ɲini ɔ jigilatigɛ aw minnu y'aw to mali kɔnɔ mali kɔ kan ka ne wele k'aw tigɛra diinɛ ɲɛmɔgɔw la k'aw tigɛra dɛmɛtɔnw na k'aw tigɛra cɛkɔrɔba sijɛw la ko ne ɲɔgɔnna denmisɛnnin bɛ nin baara sugu la mun kama arasa ye ne la kunu ka hɔrɔnya fɔ ne ye aw de da nan'o bɛɛ fɔ ne dɔngɔmasa ye ko dɔngɔmasa k'e to yen anw tɛ taa misiritigi foyi ɲini k'an bɛ dɛmɛ ci u ma anw m'an sigilen to amériki faransi angleterre k'an ka dɛmɛ ditɔ ye dɔrɔmɛ t'a jɛ hɔrɔndenya ni halaladenya la san 3 san 4 ne ye dɔngɔmasa ye jɔn de ka wari dun mali kɔnɔ mali kɔ k'a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen grâce à la dignité à l'éveil de conscience de Mamadou Issou Badji Rasbachi aw ma ne dɔngɔmasa minɛ arnaque la aw ma ne minɛ faso ci la aw ma ne minɛ ko ne y'aw ka wari ɲagami non maloya tɛ hɔrɔn faga kunbasuli tɛ hɔrɔn faga mali kɔnɔ ɔ ne y'o jɛlenya kɛ k'o transparency kɛ grâce à l'éveil de conscience de Mamadou Issou Badji Rasbachi u y'i minɛ nul n'est au-dessus de la loi d'après toi-même i ye anw kalan mun na i kɔra sa nul n'est au-dessus de la loi i ko nul n'est censé ignorer la loi Arasa i ko la constitution du 25 février 1991-92 qui a été écrite par le sang des Maliens, par le sang des enfants des pauvres, par le sang des victimes qui ont été oubliées, par le sang de Abdou Karim Kamara Cabral qui a été oublié par les indignes, par les traîtres. Constitution min sɛbɛnna Cabral jeli la ko bɛɛ ye kelen ye Ala ka hakɛ kɔnɔ, ko bɛɛ ye kelen ye hɔrɔnya kɔnɔ, ko bɛɛ ye kelen ye tiɲɛ kɔnɔ. La constitution du Mali du 25 février 1992 Arasa est en calan de là. Arasa, tu nous as enseigné de rester derrière la République, derrière la vérité, derrière la constitution qui a été établie et écrite par les sang des Maliens en 91. Arasa, l'homme de la vérité. Arasa, où il est en tout contrôle là. Il est malien de